हाय फैमिली केमती अच्छा आशा कर भल थे से भल रुहतु खुशी रुहतु। तो आज आम जा आम गाँव जो रास पूर्णिमा मेला आप देखी नेक्स्ट वीडियो तो तार दधि भांगा कार्यक्रम अच्छी छोट छोट पिला केमी कौन करा फुल मजामस्ती करवा चलतु लेट्स गो। तो वीडियो जदि भल लगे निहत लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ एमती वीडियो देखा। A few moments later.
शुभ
কমিটির সমস্ত মেম্বরମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଧ୍ୱଜାଧିପ ଲାଗିବ ଆଉ ପାରମିରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଭାଇମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ୱଜାଧିପ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଜାଧିପ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ କାମ କରୁଛି ବନ୍ଦିମେଳା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ବସନ୍ତୁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ କାମ କରାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗାଯିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଆମ ଠାକୁର ମଣ୍ଡଳ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଆସ राधा कृष्ण की जो गिरी जुमर भगवान तो भिडियोटी भल लगे निहाती भाव लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आज मैं ये थैंक यू देखा नेक्स्ट वीडियो रे लव यू ऑल बाय।